أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ماشاءاللہ بہت اچھا. جی عنایہ آپ نے بھی یاد کیے؟ جی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاء اللہ بہت اچھا. لیکن یہ یاد نہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 اور 24 یہی تو سبق تھا نا ہمارا. جی ماشاء اللہ. آیت شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سنائیے آیت شیخ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ماشاء اللہ. آواز تھوڑی صحیح نہیں ہے. ہمارا نیٹ ورک تھوڑا ایشو ہے کیا؟ کچھ آواز آ رہی ہے کیا آپ لوگوں کو برابر؟ جی آ رہی ہے. اوکے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. جی آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اچھا مطلب آواز بریک تو نہیں ہو رہی نا؟ آواز بریک نہیں ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. زائنہ آپ نے یاد کیا سورہ حشر کی آیتیں؟ جی ماشاء اللہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
متکبر. متكبر متكبر سبحان الله عما يشركون. ماشاء اللہ. جی عبد الحادی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والشهادة. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اچھے سے پڑھو. سبحان اللہ عما سبحان یشرکون. الله عما يشركون. چلے ماشاء اللہ. جی اور کون ہے؟ ایک ہے ہمارے لاسٹ ہے میزان الرحمن. میزان الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب. عالم الغيب والشهادة هو اتنے نہیں، الرحمن والشہادہ. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر متکبر. جی محمد دیکھیں یہاں پہ جو الملک القدوس السلام یہاں پہ سب میں جگہ ملانا ہے، رکنا نہیں ہے کہیں بھی. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا آپ لوگوں نے الحمدللہ. اور اچھا یاد کریں اور پکا یاد کریں اور بہتر یاد کریں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت بہترین آپ نے سنایا. ماشاءاللہ آپ سب نے سنایا. جنہوں نے یاد نہیں کیا ہے وہ بھی یاد کریں. کیوں یاد نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایبسنٹ تھے. کوئی بات نہیں، دیکھیں آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس PDF ہے، اس کو آپ سنیں اور اس سے آپ یاد کیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ہم پڑھ رہے مولانا تھے سورہ حشر کی آیتیں. جی مولانا آپ نے PDF بھیجا ہے؟ جی الحمدللہ بھیجا ہے، آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ چیک کریں ایک بار تو بہتر. ماشاءاللہ دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے سورہ حشر کی آیتیں، اور اس آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹوٹل کتنے نام ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ 99. 99. ماشاءاللہ 99 نام ہیں. ان میں سے چند ناموں کا ذکر ان آیتوں کے اندر ہے. اور سورہ اعراف میں ایک سورہ ہے قرآن پاک کی، آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسماء الحسنہ بھی کہتے ہیں اللہ کے ناموں کو، یعنی اچھے اچھے جو نام ہیں نا، بہتر جو نام ہیں اور بہت ہی بہترین نام ہیں،
وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ ہی اللہ کو ہمیں پکارنا چاہیے، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. تو بہتر نام کن کے ہیں؟ اچھے اچھے نام کن کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ. کیا کہتے ہیں؟ اسماء جی. الحسنى. اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جو کوئی بھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نام کو محفوظ کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اللہ ہی کے لیے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے ہمیں پکارنا چاہیے جو نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ کے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کو پڑھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الخالق یہاں پہ ہ کو ہے نا ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم لوگ. بہت سے بچے آپ میں سے ہ کو ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ہ کی آواز کو پوری نکالنا ہے. هو اللہ الخالق بارئ بارئ جی آپ لوگوں کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ عربی میں 3 لیٹر ایسے ہوتے ہیں، الف واو یا. الف واو یا. ان کے اوپر حمزہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر حمزہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جیسے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں باری یا کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یا سائلنٹ ہے. اس کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی میں صرف یہ 3 لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں، الف واو یا. اور ان کے اوپر اگر حمزہ آئے گا تو ہمیں ان تینوں کو نہیں پڑھنا ہے، صرف حمزہ کو ریڈ کرنا ہے. اوکے. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ هو اللہ الخالق بارئ المصور له الاسماء الحسنى. جی له الاسماء الحسنى. جی ماشاءاللہ. واپس پڑھتے ہیں ایک بار. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ماشاءاللہ. هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب ہم ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. محمد عبدالحادی پڑھو، کیا کر رہے ہیں؟ خالی بیٹھے ہیں آپ. لہ الاسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ کون پڑھیں گے؟ عبدالحادی آپ پڑھو یہاں سے. ماشاءاللہ. جی. هو الله الخالق عربی میں غربت دے البارئ. رہے کیا؟ اچھے سے پڑھو. هو اللہ الخالق هو الله الخالق البارئ المصور صاد له کو موٹا کیجئے. مصور. المصور ہم له الأسماء الحسنى.
ये देखो ये हमजा को झटका देंगे, अस्माउल, الحسنى ये मत कौन करेगा, मत करें, अस्माउल। أسماء الحسنى चले माशाल्लाह। जाइना, अच्छा माशाल्लाह, बाकी सब ने रोजा रखा है क्या? हैंड रेज नहीं कर रहे सब। जी जाइना पढ़िए आप। بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى जी जी माशाल्लाह। आगे पढ़िए आकिफा। जी। هو الله बेटा हु الخالق को कहाँ से निकालेंगे, सीने की तरफ से, हुवल्लाहुल, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى अस्माउल हुस्ना। أسماء الحسنى माशाल्लाह। मोहम्मद इमाद आप पढ़ें। هو الله الخالق खौ को मोटा करेंगे, البارئ खौ हर्फ मोटे हर्फ में से है ना, खालिकुल, الله الخالق البارئ المصور सौत को मोटा कीजिए, मुसव्विरु, مصور له सौत को मोटा कीजिए, मुसव्विरु, مصور له الأسماء الحسنى माशाल्लाह। प्यारे बच्चों देखो गौर से सुने आप, आपको क्लास में याद हो जाएगा। आप लोगों के पास अल्लाह ने बहुत अच्छे दिमाग दिए हैं माशाल्लाह। आप उसको गौर से सुनेंगे ना, तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लास में याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मायरा शाह, अच्छा ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मायरा शाह पढ़े। هو الله الخالق البارئ المصور له सौत को मोटा करेंगे, मुसव्विरु, المصور له الأسماء الحسنى माशाल्लाह। चले इनाया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ खौ अलिफ मद्दा को नहीं काटेंगे, खालिकुल, الخالق البارئ बारिउल, المصور बा में मद है ना, बा अलिफ फतहा बा, बारिउल, بارئ المصور له الأسماء الحسنى आयत शेख। هو الله الخالق البارئ المصور बारिउल, मैंने आपको बताया, हमने आपको बताया ना कि ये जो या है उसको नहीं रीड करना है, इसके ऊपर जो हमजा है उसको रीड करना है, बारिउल, مصور 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 له मुसव्विरु, الأسماء मुसव्विरु सुन नहीं रहे थे आप, मुसव्विरु, مصور مصور السلام له عليكم ورحمة الله وبركاته लहुल अस्माउल हुस्ना। له الأسماء الحسنى जी जी क्या कर रहे थे, सुन नहीं रहे? अच्छा जो रोजा है उनसे हम अभी पढ़ने के लिए कहते हैं। आयशा आप पढ़ें, आयशा नस्मा। जी पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली उम्मती थे ना, तो वो रोजा जब रखते थे तो वो बोलते भी नहीं थे कुछ, खामोश रहते थे एकदम। तो आप लोग भी वैसे रोजा है क्या? नहीं पढ़ो। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लाहुल खालिकुल
खालिकुल, खा को मोटा करें, खालिकुल, खाल खालिकुल बारिउल, लाइकुल लाइकुल क्या पढ़ रहे हैं? खालिकुल बारिउल, खालिकुल बारिकुल बारिउल, बारिकुल मुसव्विरु, मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, लहुल अस्माहुल अस्माउल अस्माउल हुस्ना। उसना चलो आगे बढ़ते हैं, माशाल्लाह। युसब्बिहु, युसब्बिहु चले, युसब्बिहु युसब्बिहु يسبح लहू मा फिस समावाति له ما في السماوات वल अर्द। والأرض ये तो बहुत बार आते हैं ना कुरान मजीद में, बहुत आसान है ये तो। युसब्बिहु يسبح लहू, लहू हा की आवाज को दबाना नहीं है, लहू मा फिस समावाति वल अर्द, له ما في السماوات والأرض युसब्बिहु يسبح लहू मा फिस समावाति له ما في السماوات वल अर्द। والأرض माशाल्लाह। युसब्बिहु लहू يسبح له ما في السماوات ما في السماوات والأرض والأرض وهو وهو العزيز 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 الحكيم الحكيم وهو العزيز وهو العزيز الحكيم। हकीम माशाल्लाह। देखिए आइन को यहाँ पे निकालेंगे, वहुवल अजीजुल وهو العزيز हकीम। हकीम माशाल्लाह। तो यहाँ तक हमें याद करना है, ये 24वीं आयत है, 22, 23, 24 तीन आयत है माशाल्लाह। अच्छे से याद करना है। चलो एक बार वापस पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चों से पढ़ाते हैं माशाल्लाह जिन्होंने नहीं पढ़ा। हानिया आप पढ़ो यहाँ से। والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى مسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم अजीजुल हकीम। عزيز الحكيم जी इमाद आप पढ़ो यहाँ से। आप म्यूट हैं, म्यूट करके पढ़ें। وهو العزيز الحكيم ओके सॉरी सॉरी, यहाँ से पढ़ना है, युसब्बिहु से। يسبح له ما في السماوات लहू والأرض लहू मा फिस समावाति वल अर्द। له ما في السماوات والأرض ये आयत याद है इमाद आपको? हाँ ओके माशाल्लाह, बहुत बार आते हैं ना कुरान में। हाँ माशाल्लाह, पढ़ो आगे। وهو العزيز الحكيم हकीम, छोटी काफ है, हकीम। حكيم जी माशाल्लाह। मायरा शाह आप पढ़ें।
سوری، علینا، علینا مرشی کھاری، علینا مرشی کھاری کیا ہے سرنیم کیا ہے آپ کا؟ مرشکاری مرشی کاری، اوکے آپ پڑھیں، یہاں سے پڑھنا ہے. وہو هو الله الخالق البارئ خالق المصور خالق خالق البارئ المصور مصور مصور له له الأسماء الحسنى يسبح يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ 24 آیتیں ہو گئی ماشاء اللہ. ان کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. سو سب کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. کون کون یاد کریں گے انشاءاللہ بتائیں؟ ماشاء جی اللہ میں سب یاد کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں مولانا دیکھیں، جب ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں نا، ابھی آپ کو سوال جواب کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا. دیکھیے کوئی بھی چیز ہم یاد کرتے ہیں نا ماشاء اللہ، دیکھیں ابھی آپ میں سے کئی بچے ہیں، ابھی یہاں پہ تقریباً 24-25 تھے لیکن ابھی 19 ہیں. ابھی شاید میں نے کٹ کیا تو چلے گئے وہ. تو ابھی دیکھیں آپ ماشاء اللہ، آپ میں سے جو بھی کوئی یاد کرتے ہیں نا، ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے ہیں، ایک آیت یاد کرتے ہیں، 2 آیت یاد کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ نے اس کو یاد نہیں کیا تو آپ کے اوپر کیا ہوگا، اس کا وزن اور بڑھتا جائے گا. جب وزن بڑھتا جائے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے، آپ یاد نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں گے بہت زیادہ ہو گیا یاد کرنے، یہ یاد کرنے مجھے مشکل ہو رہی ہے، بھاری پڑ رہا ہے ہمیں یاد کرنا. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو ہم ایک ایک آیت دے رہے ہیں سبق، 1 آیت 2 آیت، تو اس کو آپ یاد کیجئے، محنت سے یاد کیجئے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی کریں. دیکھیں ابھی کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاء اللہ، 4 سال کے، 5 سال کے، آپ سے بھی چھوٹے ہوں گے ماشاء اللہ، یا آپ سے بڑے ہوں گے، تھوڑے ہی آپ کے ایج کے ہی ہیں ماشاء اللہ سب بچے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ اپنے عمر کے بچوں کو دیکھیں ماشاء اللہ کہ وہ سنا رہے ہیں، تو آپ بھی سنا سکتے ہیں. کیوں نہیں سنا سکتے؟ آپ بھی سنا سکتے ہیں ماشاء اللہ، اور بہت اچھا سنا سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ سب بہت پیارے ہیں ماشاء اللہ اور بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے آپ ہے نا یاد کریں اور اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو یاد کرنے میں زیادہ دشواری پیدا ہوتی ہے تو ایک کام کریں کہ پہلے آپ اس کو 5 سے 6 مرتبہ سنیے. 2 منٹ کی آڈیو ہے، اس کو 5 سے 6 مرتبہ آپ سنیں ماشاء اللہ. اور 5 سے 6 مرتبہ سننے کے بعد، سننے کا طریقہ یہ رہے گا آپ کا کہ آپ اس کو سنیں اور قرآن مجید میں یا PDF میں جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ انگلی رکھیں، اور انگلی رکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیریں 5 سے 6 مرتبہ. پھر آپ اس کو ریڈ کیجئے اور پھر بغیر دیکھے پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ حشر کی آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں، اس میں بہت ہی پیارے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں. اور جو اسے بھی منڈے کلاس ہوئی ہماری، پھر انشاءاللہ ویڈنسڈے ہوگی، پھر انشاءاللہ فرائیڈے ہوگی انشاءاللہ کلاس. تو ابھی جو یہ سورہ حشر کی آیت ہو گئی کمپلیٹ ہماری ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ وہ آمن الرسول یاد کریں گے. آیت الکرسی بھی ہو گئی ہماری، اور سورہ حشر کی آیتیں بھی ہو گئی ماشاءاللہ. اب اس کے بعد آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں یاد کرنا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بچوں؟ ماشاءاللہ. کیا کوشچن ہے آپ لوگوں کے؟ کچھ کوشچن ہے پوچھ سکتے ہیں. جی مولانا اچھا بیٹا، ہینڈ ریز کر کے بولیں، ہم ابھی لوگ سب عربی ایک ساتھ روز بولیں گے تو ہوگی آواز نہیں آئے گی برابر. جی آپ کیا کہہ رہے پوچھیں. ابھی عربی روز ہوگی کہ منڈے وینسڈے ایسا ہوگا؟ جی بیٹا، منڈے کے بعد ٹیوزڈے آپ یاد کیجیے اچھے سے، پھر وینسڈے کو آپ سنائیے. آپ کے پاس ایک دن ملنا چاہیے نا یاد کرنے کے لیے. ڈیلی کریں گے تو پھر آپ کو یاد کیسے ہوگی؟ جی ٹھیک ہے. عنایا کیا پوچھ رہے ہیں بیٹا؟ جی ہم میسج کر دیں گے کون سے دن کلاس رہے گی. کون سی کلاس؟ یہ حفظ کلاس نا، منڈے وینسڈے اور فرائیڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی زائنہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جو ابھی آپ جو یہ سکھا رہے ہیں اس کا کمپٹیشن ہوگا کیا؟ جی انشاءاللہ آخر میں ہوگا انشاءاللہ. آپ کے جو انشاءاللہ ممتحن ہوں گے نا، وہ آخر کے آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ آپ سے سوال کریں گے اس چیز کے متعلق انشاءاللہ.
आयतुल कुर्सी, आमन रसूल, और उसके बाद जो हमने याद किया माशाल्लाह सूरह हश्र की आयतें, और भी जो चीज़ें हम याद करेंगे उसका कंपटीशन इंशाल्लाह आखिरी महीने में होगा, यानी जिस ये महीने के एंड में होगा, 1 जून के बाद इंशाल्लाह, सैटरडे को। अलीना, 1 जून के पास। अलीना क्या हाफिज पूछ रहे साहब, हैं? मैं बोल रही थी कि हम लोग जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानते हैं सबसे ज्यादा? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इनका, कि इन्होंने पूछा कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा क्यों मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नबी है ना बेटा। नबी मतलब अल्लाह ने उनको हमारी तरफ भेजा है, और हम उनको ही फॉलो करते हैं, तभी हम कामयाब होंगे। क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह, ऐ ईमान वालों मतलब जो अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान लेकर आए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए। तो वो क्या करें? वो अल्लाह की बात को माने, और अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह और फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए जो बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना चाहिए, और उनको सबसे ज्यादा मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नबी हैं, और उनसे हमें मोहब्बत करने का ज्यादा हक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करें। ठीक है? कि अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे हम अल्लाह के नबी से, तो हम मोमिन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, वो शख्स जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। ठीक है? इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, और उनसे उनकी बातों को मानते हैं, और उनको फॉलो करते हैं। जी, और कुछ क्वेश्चन? मौलाना, जी, पूछिए। एक्चुअली मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं लीव करूँ? ओके ओके, चलिए ठीक है माशाल्लाह, जिनको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अस्सलाम मौलाना, मेरा वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। वो मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन तब क्लास खत्म हो गई थी। हाँ, हमारे सारे उसका उसका जवाब दिया था मैंने, और शायद आप चले गए थे। और उसका जवाब अभी मुख्तसर में मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी जो नबी आए, वो सब मेल क्यों थे, फीमेल क्यों नहीं थे, ये पूछ रहे हैं ना आप? क्योंकि अल्लाह जी ताला ने जो है माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना, जो नबी जो बनाए हैं माशाल्लाह, जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुंतखब करते हैं, इसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चुना, इसलिए हम क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी चुने हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें इख्तियार है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे वो नबी बना दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है माशाल्लाह जो नबी जिनको बनाया है, उनमें अक्सर और बेशतर को मेल को ही नबी बनाया, बल्कि पूरे के पूरे मेल को ही नबी बनाया है। उसकी हिकमत क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, तो उनमें से जितने भी नबी आए, तो उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है। और अल्लाह ताला जिसे चुने, अल्लाह जिसे चाहे उसको अल्लाह ताला नबी बना सकते हैं माशाल्लाह। ठीक है? और भी उसमें कुछ और हिकमत है इंशाल्लाह, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में शेयर करूंगा। अभी हमारे पास एक सबक आएगा इंशाल्लाह सीरत का, जिसमें हम माशाल्लाह सीरत का सबक आएगा, इज़ुल हिज्जा और रबीउल अव्वल का महीना, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो सब सीरत कोर्स होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, कि मतलब क्यों बनाए गए हैं नबी, उसके अंदर क्या हिकमत है, क्या विजडम है, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आएंगे इंशाल्लाह, वो आपको हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। ठीक है? चलिए माशाल्लाह। जायना। मौलाना सर, ये जो सूरह हश्र है, उसमें सारे अल्लाह का नाम है हर एक वर्ड में। जी जो सूरह हश्र है उसमें जो जो मतलब जो अभी हम लोग मैंने आपको सुनाया था क्लास के स्टार्टिंग में, उसमें अल्लाह ताला के नाम एकदम लाइन से वर्ड्स में। जी हाँ, ये अल्लाह ताला के नाम ही है, पूरे नाम है जी, लाइन से नाम है। ठीक है? तो मतलब इसमें पूरे 99 नेम सीखेंगे हम लोग? नहीं नहीं नहीं, इसमें पूरे 99 नेम्स नहीं है, इसमें कुछ नाम है, चंद नाम है, जो अल्लाह के मशहूर नाम है वो है इसमें। ठीक है? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے پیارے کوشچن رہتے ہیں, اور بھی ایسے کوشچن پوچھتے رہیں آپ. وعلیکم السلام.